سلام تعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي تلفزيون تግራይ نعلت سنبت مش ساعة 1 زحزنا معلتاو زينات حجنا قريبنا لنا زينات الساعة بمراحه نتخل تخفله بمدى ملكت ቋንቋ لمصح حقوس مسمله سوميا ستوديو تلفزيون تግራይ بحوار بمخان حبرناكم كنا مسينا سموداتا مسنا صنيحكم كتكاتلوا دما بخبري عديمه ናብ ፈላማ ዜና خسكركم ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ምስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል በዛዕባ ናብ ትግራይ ዝጓዓዛ መኻይን ዝተገብረ ኸልከላ መልኪቶም ተዘራሪቦም بيتصحفت بريزيدنت ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከም ዝጸብጸቦ ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ 23 ጉንበት 2017 ዓመተ ምህረት ምስ ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ብዛዕባ ናብ ትግራይ ዝጓዓዛ ናይ ጽዕነት መኻይን ዝተገብረ ኸልከላ መልኪቶም ተዛትዮም እተን ሸቐጥ ዝሓዛ ናይ ጽዕነት መኻይን ዝተኸልከላሉ ምኽንያት ካብ ትግራይ ዶብ ሰጊሩ ብኮንትሮባንድ ሸቐጥ ይኸይደሎ ብዝብል ምኽንያት ዝተኣሳሰረ እንትኸውን ናይዚ ሓቅነት ብናይ ሓባር ኮሚቴ ክረጋገጽ መረምን መቆጻጸርን ስርዓት ክህሉ بمسارات زركب وتي سجومتي كوسد إزغاء نايكلتي وجن حبار سرح كخون تحبيرهم بز مسارات ادخل كلا تلعيلو دوز بلا مخاين كلقاغان كتسالون بز مخناز جبر كلا كيهلو عب حبر ومرددا بصحوم كبل بيت صحفه بريزيدنت سبسيبو تحرساي مريت تግራይ ቴክኖሎጂ ዘመናዊ እታወታት ሕርሻን በመጥቀም መፍራይነቱ ክንዕበዮ ይግባእ ክብል ቢሮ ልምዓት ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ገሊጹም እቲ ቢሮ ነዚ ዝባለ እታወታት ቴክኖሎጂን ውጽኢት ሕርሻን ንዳግመ ህንጸት ትግራይ ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ዝተዳለወ ኤግዚቢሽንን ሲምፖዚየምን እዩ ገብረ ዝጋብሔር ገዳሙ ተኸታቲሉ ኣሎ مفراينت نمعباين قلطف لمعات نمزقابن علامة زقبرة اتاوتات تكنولوجين وسيط حرشان نداقم هنسات تقرأ بزبل مري حسام اكزيبشنن سيمبوزيومن تساليتم ابت مدرخ استرخبو مختل بريزيدنت جزاوي محرار تقرأ ايت اماني الى صفام اب عود حرشا تكنولوجي بمفلات لوطن ممزقاب زقبر صعرين مسرتاو يمسبولو نزين ابزحا شبركن مسقارون زلع لقدا كمزلو قليتم تكنولوجين ناي ماي تكنولوجين مسرتاو لوطن تيمساخا حرشا اختزمنو يتخلن حرشا ترانسفورم اختقورو يتخلن حرشا ترانسفورم دندحر زي كوين خا او إنا نحنا ناب كالي ون كنسجر ينخلن ناب اندسترياليزيشن يكون ناب كالوت عوتات كنسجر ينخلن مخنياتو سبعة ويلعليو 100 زخون حرستا يبزلو عدي بخمزي من ناورو زمرح عدي عند تخرات كان عود خانو تا زي غير كاي خوينكا لو تختم ساي تخلن حلافي بيرو لمعات حرشان هفت تفطرون تግራይ دكتور إياس أبرها بوغنم مفراينت نمعباين كابزس حنا عنوت نموسان التواتات تكنولوجي متقام كم زاد الرديوم مفرينت نفس جگر كعب تخوينو بزي تكنولوجي ما كعب سلازيكل أب عالم زلوا حزب تتقاملهم بتسنتت قد يوم نازنا برشجرون داعمين عبوت أكن بلسو كم زي أمزولو وعلاتها تاجد دايشون سلازي أبز عمد حرشات تجراينا داعم حويتن داعم هنساتن والسنة يتراسل زلوا بجزء اللي منفس بتمخت زنبرة عمن ونن وفري التواتاتن كلها تناون كنرافرف تساتف ستمدرخ بوغنم لمعتها وسرحتي بمرمر ترقفوا بمقبار مهرتن موساخ كسرح كم زلو يردوم زلو ممارسي افتال اللاتنا مريت مرت كوسخ مقبار كعب مقبار اياه عاوز ما انا مكانيشن عويرو اللو التواتات وسنتيهم تكنولوجيات وسنتيهم عزماتيو تكنولوجي تايقنس ليفر يقنس تكنولوجي تايقتل افشنسي يوسخ تكنولوجي تايقبر بريسيشن يوسخ زيوم بمولهم مهرت سلوسخنا تكنولوجي نتاعتنا مهرتنا لوسخنا حبرت السمنا لا بزحش درجة عرسوا له كل اللخنات كلنا دم عرسا العرسة تقول له اللخنات نما تشين خيلنا إلى أمن كلهم نقول انترفنشن بصنعة مسرة تخوّل خلنا سلازم نقولون صراحتي مرمر تدقفهم اللي هو كلنا حد انترفنشن مرمر كله مالت وزي كاب سويل جميرو بس كعزر يصغيد كاف تحملنا جميرو بس كعزر يصغيد تمرمر حرشاز عبي إلى نوسد أبت مدرخ أبي لمعز الرأتن هفت إنسان أتقاق ما تكنولوجين زرهبو صحفات قريبهم تزتي لميوم طابعات عنا قره سرناي أقل قلوت متواحد مجمارو كم زحقوسهم نبرتي تا كتما قليجهم زجمر زل قلقلتك أتسالنت كلو نبرتي وردا قلاز قبرو ودقف والسان مخانو زفلت أدما بيروت عنا تقرأيو قبرو مسكالي كيروس توسخلو
ኣብ ዞባ ማእከል ትግራይ ወረዳ ኣገላብ ትርከብ ጣብያ ጥዕና ገሩ ስርናይ ቅድም ክብል ነበርቲ ኣገልግሎት መጥባሕቲ ሓዊሱ ካልኦት ኣገልግሎታት ጥዕና ይወሃብ ዋላ እኳ እንተነበረ ብጆኖሳይዳዊ ኩናት ስለ ዝተጓሕለን ዝዓነወን ኣዴታት ነቲ ኣገልግሎት ክረኽባ ናብ እንትጮ ዓድዋ ኢሉ እውን ኣኽሱም ክኸዳ ይግደዳ ምንባረን ተገሊጹ ነቲ ጸገም ዝተገንዘበ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ምስ መድረክቲ ኣካላት ብምዃን ብዝወገኖም ስራሕቲ ብቐንዱ ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ክቕንስ ዝኽእል ኣገልግሎት መጥባሕቲ መወሃቢ ማእከል ኣብታ ጣብያ ጥዕና ተመሪቑ ነበርቲ ከተማ ገሩ ስርናይ ኣገልግሎት መጥባሕቲ ኣብ ጣብያ ጥዕንኦም ክጅመር ደገፋት ንዝገበሩ ኣካላት ብምስጋን ንዝያዳ ተረባሕነቶም ካብኦም ዘድሊ ኣበርክቶ ከም ዝገብሩ ይዛረቡ ቅድሚ ዝወራር ዝነበረ ጥዕና ጣብያ እኹል ግልጋሎት ነይርዎ እኹል ግልጋሎት ነይሮም ብቑዓት ሓኻይም እውን ነይሮም መስጋዕ መብጣሕቲ በፂሑ ነይሩ ግልጋሎት እውን ምሃብ ጀሚሩ ነይሩ ደቂ ኣንስትዮ ወሊደን ክወልዳ የምፅአን ምስ ወለዳ እውን ገዝአን ዘብፅሐአን ዳርጋ በፂሑ ነይሩ ኣብኡ በፂሕና ነርና ግን ጸላእቲ እዮም ጸላእ ምስ መፀ ግን ወራር ምስ ኮነ ግን የለዋን ዓንየን ደቂ ኣንስትዮና ፈቆደ መንገዲ ክወልዳ ክኢለን ሕክምና ዘይብሉ ማለት እዩ ብዙሕ እውን ተባሳቢስ ናይ ዝሓለፍ ሓሊፉ ሕጂ መፂና ንዚ ሕጂ ረህዋ ርኢና ዘለና ግን ነቲ ረህዋ ርኢና ዘለና ብዋ ዓቂብና ክንሰርሐሉ ድልዋቲና ካፍቶም ዘለዎም ሰዓቶም ኮይና ከኣነ ድልውቲ እየ ዝብል ደቅና ነፍሲ ጾራት ኣብዚ ኣትየን ተኽንክን ክወልዳ ክሕከማ ክትትል ክገብራ ደቅና ክኸተቡ ካብኡ ድማ ንሕና ክንሕልዎ ብጉልበትና ይኹን ብንዋትና ይኹን ክንካና ኾኖ ብጣዕሚ ህዝብና ኮይና ዝትካልና እዚ ክንሕሊና ተጀሚሩ ዘሎ ኣገልግሎት ብቐንዱ ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ዝቕንስ ከም ዝኾነን ንኻልኦት መጥባሕቲ ዘድልዮም ወገናት ንምግልጋል ብዘኽእል መንገዲ ተዳልዩ ምህላው ዝገለጹ ድማ ኣብ ጣብያ ጥዕና ገሩ ስርናይ በዓል ሞያ ዝተዋደደ ሃንደበታዊ መጥባሕቲ ገብረ እግዚኣብሔር ሃይለ ስላሴ እዮም ጥዕና ጣብያ ነይሩ ሕዚ ዝተማልአ ኮምፕሬሄንሲቭ ዝኾነ ግልጋሎት ንክህብ መጥባሕቲ ተወሲኽሉ ትኹረቱ ኣብ ናይ ኣዴታት ናይ ወሊድ ዕጉት ሕርሲ ገለ ዘጋጥመን እና ካልኦት ሃንደበታዊ መጥባሕቲ ዘድልዮም ናይ ማዓንጣ ምቁልላፍ ናይ ትርፋንጀት ካልኦት ሓደጋ ናይ ባርዕ ናይ ጥይት ከምኡታት ናይ መኪና ሓደጋ ዝመሰሉ ቅጽበታዊ ናይ ጥዕና ጸገማት ዘለዎም እውን ኣውዚ ከገልግል ይኽእል እዩ ዋና ምሓዳር ወረዳ እገላ ኣይተ ሙልጌታ ተኽሉ ተጀሚሩ ዘሎ ሕብረተሰብ ተረባሕ ዝገብር ኣገልግሎት ጥዕና ተጠናኺሩ ንኽቕፅል ከም ምሕዳር ኣድላይ ደገፍ ከም ዝገብር ቃሊዓቱ ተህዝር ኢና ዘለና ብጣዕሚ ዘሐጉስ ንሕብረተሰብ በተለይ ኩሉ ማሕበረሰብ ለሙዓን ትርእይዎ እንተዝኸውን ፍሉይ ደስታ እዩ ብወገንና ከም ወረዳ እገላ እውን እዘን ማሽናት እዘን መሳርሕታት እዚኣተን ከይበላሸዋ ሰብ ሞያ ከይንእሱ ብዝተፈላለየ ዝግባእ ድጋፋት ከም ንገብር ቃሊያቱ ኣብ ጣብያ ጥዕና ገሩ ስርናይ ኣዴታት ዝተማልአ ኣገልግሎት ወሊድ ክረኽባን ካልኦት ተወሰኽቲ ኣገልግሎታት ነባርን ክረክብን ብምትላም ምስ መድረክቲ ኣካላት ብምትሕባር ጋህዲ ተገይሩ ዘሎ ኣገልግሎት መጥባሕቲ ቀጻልነት ሃልይዎ እናሰፍሕ ንክኸይድ ተሳትፎ ነበርቲ ወሳኒ እዩ ኢሎም ተወካሊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ሓርነት ኣዳነ ትንሕና ስራሕና ይንሽተ እዩ ተዋና ንቐጻል ዘድሊ ኣብዚ ዘሎ ምምሕዳር ኣብዚ ዘሎ ጥዕና ቤት ጽሕፈት መሪሕነት ኣብዚ ዘሎ ናይ ጥዕና ጣብያ መሪሕነት ቦርድ ናይ ጥዕና ጣብያ እውን ሓዊሱ ምስ ሕብረተሰብ ንቐጻሊ ከመይ ዝቕጽል ዝብል ተመሰረታዊ ስለዚ ንክቕጽል ተኮይኑ ተሓደ እንታይ እዩ መድሕን ጥዕና ምጥንኻር ኣብ ማሕበረሰብ ታሕቲ ዘሎ ተገልጋላይ ሕብረተሰብና ብመድሕን ጥዕና ዓርሲ ክኢሉ ተንካኡ ክዋፃ ዝኽእላ ብቃዕሙ ክዋፀን ዝኽእል ገንዘብ ብምውፃእ ተንገንዘብ ዘና ሓንቲ ጥዕና ጣብያ ዘላ ስካዕ ሕዚ ኣብዚ ወረዳ ማለት እዩ ስለዚ ንዚኣ እንተደጊምና እያ ንኣሃድ መጥባሕትን ጥራሕተይ ይኾነ ኣብ ደገ ግዝኡ ተባሂልኩም ልወሃበኩም መድሓኒት ዝኾነ ምርመራ እዚኣ የላን እሞ ናብ እንትጨው ደሞ ንዓድዋ ክዱ ተባሂልኩም ብሪፈራል መልክዕ እትኸድዎ መንገዲ ብምሉ ትግልጋሎት ኣብዚ ክወሃብ ይኽእል እዩ ኣብታ ጣብያ ጥዕና ኣገልግሎት መጥባሕቲ ኣብ ዝካየደሉ ምቁራፅ መብራህትን ተጋጥም ብፀሓይ ሓይሊ ዝሰርሕ መፈልፈሊ መብራህቲ ብምግጣም ውሑስ ዝኾነ ኣገልግሎት ንኽወሃብ ከም ዝተገበረ ተሓቢሩ بحيل زتمنتله مننتنا لؤلاو مريتنا بحقن سلامو منقدن مملاس زملكتو معكلات كسرحو كم زقبا سيفيك محبر مملاس مننتن مريتن تقراي اب زسالتتو مدرخ تصويعه قبر مدنه تولد مدنه كم سعو كقربوي سيفيك محبر مملاس مننتن مريتن تقراي اب قداي مملاس تورورو جزءات تقراين مننتن اريبا مس مدرك تاكلات زتا ساليتا
ኣቦ ወንበር እታ ማሕበር ኣይተ ኣብርሃ ገብረ ኣረጋዊ መንነትን ግዝኣትን ተጋሩ ብናይ ሕሉፍ ነገስታት ብፍላይ ብዘመነ ስልጣን ሓጽያት ምኒልክን ሃይለ ስላሴን ብሓይሊ ከም ዝተወረረን ነዚ ብሕጊ መረዳእታን ሰላማዊ መንገድን ንምምላስ ምስ መንግስትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ይስራሕ ከም ዘሎ ይገልጹ። በዚ ብዝያዳ ትኩሳት ተላዒልዎ ዘሎ ደቡባዊ ምዕራብን ደቡባዊ ትግራይናን ከም ዘብዚ የመላኺትናዮ ዘለና ኣብ ካልኦትን ዘለው ነባራት ከባብታት ትግራይና ንምርቋሕ እዩ። ብ1880ታትን ብሃፀይ ሚኒሊክ ብሓይሊ ዝተመንዝዐ ኣብ ምግጣጥም ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝን ሃገረ ሱዳንን ዘሎ መተማ ዮሃንስን ከባቢኦን ኣብ ትሕቲ ክፍላት ሃገር ጎንደር ቆሪኖም እንትገዝእዎ መንነት ቋንቋኡ፣ ባህሉ፣ ታሪኹ ኩሉ ዓይነት ክባር መግለፂ ትግራዋይነቱ ጨፍሊቖም ብግዲ ኣምሓራይ ክኸውን ብምፍታን ንኣስታት 100 ዓመታት ቸቼ እናበልዎ ንዝፀንሑን ክሳብ ምፍታሕ ንዘይረኸበን ትሕዝቶ መሬት ትግራይ ንምጥቋም እዩ። ዓጽመ ታሪኽ ብዝብል ርእሲ ኣብ መንነት ተጋሩ መሰረት ዝገበረ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረበ ደራስን ጋዜጠኛን ካሕሳይ ኣብርሃን ኣብ ፈተናታት እታ ማሕበርን መፍትሕታትን ኣድሂቦም ጽሑፍ ዘቕረቡ ኣይተለገሰ ብርሃን ግዛኣታት ትግራይ ኮነ ተባሂሉ ኣስማቶም ክቕየርን ክውረርን ከም ዝተገበረን እዚ ብሕጋዊ መንገዲ ንምምላስ ሚድያታት ምሁራትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ክሰርሑሉ ይግባእ ይብሉ። ብዝተፈላለየ ከባብታት እናቆርመመ ንዓርሱ ዝወስዶ ንዓርሱ ንኻልእ እውን ገጸ በረከት እናሃበ እዩ ዝኸይድ ብከሰለ ሃዝና እምታ 1902 ኣብኡ ነበረ ናይ እንግሊዝ ኣመሓዳሪ ናብኡ ገጸ በረከት ሃፀይ ምኒልክ ሰንጢቖም ቆሪፆም ሰጒዖም ዝሃብዎ ወሳይ ከም ዘሎ ታሪኻት ኣለና ማለት እዩ። ንሕና ኩሉ ግዜ ተጋሩ ናይ ባዕልና ዘሎ ውሽጥና ከይፈታሕና ናይ ካልኦት ሽግራት ክንፈትሕ ብዙሕ ግዜ ኢና ትፊና ታሪኽና እንድሕር እዚኣ ዘይምልሰልና መሬትና እንድሕር ዘይምልሰልና እንታይ ዝኾነ መንግስቲ ኢና ክንመርፆ ኣብ ቀጻሊ ዝግበር ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይን መሬት ትግራይን ዝምልስ መንግስቲ ይምፅአና ኢልና ኢና ተፅዕኖ ንገብር ማለት እዩ። ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብወገኖም ኣብ ሕሉፍ ዝተወረሩ ግዛኣታት ትግራይ ዘይተመለሱ እናሃለዉ ሕዚ እውን ብሰንኪ ጽንተታዊ ኩናት ዳግም ካብ መረበቶም ከም ዝተፈናቐሉን እዚ መዕለቢ ክግበረሉ እዮም ጻውዒት ዘቕርቡ። ታሪኩ ዝተፈለጠ ህዝብን ሃገርን እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝኒሄ ኩነታታት ግን ትብለቕለቕለቕ ኢሉ ቦታና ንምምላስ ህዝብና ናብ ቦትኡ ንምምላስ ተጣናኺርና ብሓደ ኮይንና ተሓባቢርና ክንምልሶ ሓደ ዓብዪ ሽግርና ኣነ ዝመስለኒ ታሪኽና ዘይምፍላጥ እዩ። ኩላይ ተጎዲእና ዘለና ኣነ እዚ ክለዓል ከሎ ነብዕ እየ ምሳኩታት የተፈለየ እየ ዓጽመ ርስተይ መሬተይ ተወሲዱ እዩ ኤርትራውያን ወሲዶም ኣምሓር ወሲዶሞ ከም ታዝማንያን ከም ሮሂንግያን ከይንኸውን ዘርኢ ጎሳይ ከይጠፍእ እየ ዝፈርሓ ኣነ ንባዕለይ እንስሳትና ተቐቲለን ኣብ በረኻ ኣብ ሸረ ዘለዋ ኣብ ጫካ ዘለዋ እንስሳት ተሓሪደን ተበሊዐን መሬትና ይትረፍ እንስሳትና እኳ እንስሳትና ድኩላ ጠሊወዱ ሰስሓ ሚዳው ሓሪዶም ወዲኦምን እዮም ስለምንታይ እሳቶም እውን ብልቦም ይኹን ኣይኣምንዎን ክወስድዎ እዮም እቲ መሬት እናበሉ ይነቕሉና ኣለዉ። ኣብቲ መድረኽ ኣብ ምምላስ መንነትን መሬትን ብተሳተፍቲ ሕቶታት ቀሪቦም ብዝምልከቶም ምላሽ ተዋሂቡ። ኣብ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዝበፅሕን ዘሎ ብርሰት ንምዕጋት ዝተዋደደ ጻዕሪ ከም ዝጠልብ ተሓቢሩ። ብርሰት ደኒ ንምዕጋት ዘኽእሉ ስራሕቲ ንምውጋን ምስ ነበርቲ ወረዳ ኦፍላ በብብርኩ ዝርከቦም መራርሓ ፀጥታን ካልኦት ኣካላትን ኣብ ከተማ ኮረመ ዋዕላ ሳሊጦም ነፀብጻብ ኣስናቀ መሐመድ ጎይቶም ንጉስ ብጆኖሳይዳዊ ኩናትን ካልኦት ምኽንያታትን ብርሰት ደኒ የጋጥመ ብምህላው ነዚ ደው ብምባል ሃፍቲ ተፈጥሮ ናብ ንቡር ንምምላስ ምስ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ወረዳ ኦፍላ ኣካላት ፀጥታን ፍትሕን ከምኡ ድማ ሰብ ሞያ ሃፍቲ ተፈጥሮን በብብርኩ ዝርከቡ ኣመራርሓን ዘተሳሊጦም ሓዊዩ ዝነበረ ደኒ ብጆኖሳይዳዊ ኩናትን ቀይዲ በተኽ ኣካይዳን ንብርሰት መጋድቲ ኮይኖም ምህላዎም ተሳተፍቲ ትዘተ ዝገለጹ ኮይኖም ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ምስ ኣካላት ፀጥታ ብምውዳድ ከም ዝሰርሑ ድማ ይዛረቡ። ሓደ ናይ ስርዓት ኣልበኝነት ነው። ስርዓት ኣልበኝነት ማንም ካሕተና ይኽእል ዝብል
سؤال عبدنا برسات سوافر أكلات إنه هي مالك سلذا يحتتوني أي يحتتي حتاتي اللي وانا مخنيات زي أبزنا حق أكلات نايس أكلات مسلذا لنا كلاتنا تنصرح له سوستنا لو تكلي بالإمنات إنه بلسون الله من محدارون الله حقنا عتينت ندح سمعنا هذه لا يكخر هذه كابور قالنا سامي غور كفتك خر هذه كاب حكم راس لاش كما يهم غور كشاغر لا ندا مخني اب ነገር ግን بالب جبرنا ያውድደኒ ድባዕና ዳጣና ድሕዛትና ስለዝኾነ بالب جبرنا ከንወስ ቱሪዝም ክመጽ እንተ ኮይኑ ሓሸንገ ክድሕነ ኣለዎ ቱሪዝም ክመጽ እንተ ኮይኑ ሕጉም ብርዳን ግራ ካሕሱን ክድሕነ ኣለዎ ቱሪዝም ክድሕን እንተ ኮይኑ ድማ እዘን ተፈጥሮ ሃብቲ ዝንብለን ዘለና ከነድሕነን ኣለና ኣብቲ እዋን ጆኖሳይዳዊ ኩናት እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘጋጠመ ብርሰት ኣብ ልዕሊ ሃፍቲ ተፈጥሮ እውን ተደጊሙ እዩ ዝበሉ ኣመሓዳሪ ወረዳ ኦፍላ ኣይተ የማነ ክፍለ ማርያም እቲ ዝበረሰ ደኒ ንምሕዋይ ናይ ኩሉ ርብርብ ከም ዝጠልብ ይገልጹ ናይ ተፈጥሮ ስራሕትና ብዙሓት ሓደጋታት ወፂሖም እዮም ስለዚ ሓደጋ እዚ ከመይ ካብ ሓደጋ ድሕና ናፍቲ ኑር ናይ ቀደም ነበሮ ከመይቶም ናይ ተፈጥሮ ስራሕትና ኩሎም ናፍቲ ኑር ንምልሶምልን ከመይ ዳግመ ሕውየት ኣብ ሃፍቲ ተፈጥሮ ነረጋግጽ ብዝብል መድረኽ ኢና ሳሊጥና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ሃፍቲ ኪሮስ ብወገኖም ዝተኻየደ ነፃ ወፍሪ ዕቀባ ኣሕመድን ማይን ንዕቀባ ሃፍቲ ተፈጥሮ ብፅሒት ከም ዘለዎን ተኽሊ ምትካል ጥራሕ ከይኮነስ ነቶም ቦታታት ብምኽላል ንካሕዊ ምፅዓር ከም ዘድሊ ገሊጾም ትብላዕ ጎጎ ትኾን ህዋ ሽሉ ምድሪ ጥራሕ ይኾነ ይደሊ ኣለና እዛ ምግባር ማይ ትህበና እያ ማይ እንድሕር ህባትና ለለ موسنو نافلفلينا همزوا بفلاي أبس ناي دوغو عكبابي ناقص مدري ماينا عبنا السو موسنو نتقامي تخاليت مخلاليا مدحانيا نحرنا دحنا خوينا ستراكشر نسرح الله اسا تخللنا هو تدحن هوايا ممحدار وردا لعلاي قرارون شوعة ميتن سلاسان رباعتن سدرا سوات حربنياتاتن بمحبر نستودو مناسين نمسرحي من برغزازو علمريت كم زعدلة تقليزوم تتكمتي تعدل زخنو سدرا سواتن حربنياتاتن زلوهم هلو تقام بمجنزاب ممحدار ورداهم نزهابهم مريت مسكينهم أما حداري وردا لعلاي قرارو آيت دسالين قبرتن ساي كم وردا معدل مريت بزي تفلاليو مخنياتات دحيرو كم استجمر بمقلات عاقمي ماخل بمقبار زلو طلبات منبري ملاش كرخبو كم زكبر قليصوم اما حداري زوا سمين معراب تግራይ አይተ ወልደ አብርሃ ገብረ ጻድቅ መምሕዳር ተወረዳ ሕቶ ተቃለስተን ስድሮምን መላሽ ክረክብ መግባሩ ዝናአደ ተግባር ምዃኑ ሓቢሮም ከም ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ዛጊድ ንልዕሊ 935 ስድራ ስዋት ሓርበኛታትን መናእሰይን መንበሪ ክረኽቡ ከም ዝገበረ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ከም ጸብጻብ መለስ አባዲ زخبركم تملكتنا كابزي بمقصال صبصوات سبورت زعلتنا نابخم كنبصح صبصوات سبورت وشت عدن وزان دما مسارحتنا يونس الشبري كقربو حبرنا نكتاتل سلام كما وعلكم زيناتات سبورت تلفزيون تግራይ ز ساعات حيزلكم قريبه سناي مكتال نوصيتاوي ጉዕዞ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ምዕራብ ትግራይ ደገፍ ክግበረላ ይግባእ ክብሉ ደገፍትን አባላትን ጋንታ ገሊጾም ሕልፍ ዕቋር ተወሳኽለዎም ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ምዕራብ ትግራይ ካብ መፍራይ ተካእተ ስፖርተኛታት በተወሳኺ ድምፂ ህዝባ ኮይና መልእኽቲ እተመሓላልፈልና ጋንታ እያ ክብሉም ኣብ ጎኒ እታ ጋንታ ኮይኖም ዝደግፍዋ ኣካላትን ትካላትን ይገልጹ ብናይ ውልቀ ሰባት ኢኒሺዬሽን ዝተፈጠረ ጋንታ ምዕራብ ትግራይ ንሱ ንሪኦ ንሕና ከም ዓብይ ተስፋ እዩ ያው መናእሰይ በተለይ መናእሰይ ሕሞራ ወላ ዓብይ ይኹን ኩሉ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣለና ስዊሉ ዋንጫ ጥራሕ ዘምፀት ኢቭን ኣብ መረበትና ንምምላስ እውን ሓደ ናይ መቃለሲ ሜላ ኢልና እውን ስለዝሓዝና ብመዳይ እውን ስኹም ትንቀሳቀሱ ነርኩም ኣብ ሙሉ ዓለም እውን ቀሊል ተጽዕኖ ኣይ ተፈጠረን ስለዚ እዚ ተጠናኺሩ ቅጽል ክኽእል ኣለዎ ዝብል ናይ ዞባ ምዕራብ ክለብ ስለዝኾነ ህዝብን ያውቲ ክለብን ብሓደ ተሓጋጊዙ ቀጻሊ እውን ቀጸልቲ ጾታና ኣብ ሰቲት ሕሞራ ንኽኸውን እናተመንኾ ያው ተሓጋጊዝና ክንሰርሕ ኢና ይቕኒየለ እታ ጋንታ ዘለዋ ዓቕሚ ብምጥንኻር ኣብ ምዕባይ በዝሒ ደገፍትን ባጀት መሰረት ብምግባር እናሰርሐት ከም እትርከብ ዝገለጸ ኣቦ እምበር ጋንታ ምዕራብ ትግራይ ብርሃነ ሃይላይ ነዚ ንምዕዋት ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ይዛረብ ዓብይ ናትና ጸገም ሕዚ ናይ ፋይናንሻል ናይ ማተርያል ሕጥረት እዩ እዚ ሕጥረት እዚ ንምቕራፍ ከዓ ደገፍቲ ክነፍርህ ንክልኒና ስለዚ ዞም ኣምባሳደራት ከዓ ፍልይ ብዘለ መልክዑ ቅድሚ ሕዚ ድጋፋት ናገበሩልና ዝመፁ ውልቀ ሰባት ትካላት ኣለዉ እዞም ትካላት ውልቀ ሰባት ድሕሪ ሕዚ ኣምባሳደራት ኮይኖም ኣካል ولا مسنا كوميتي خوينا ما يقومكم
ግን ናይቲ ፀገምና መፍትሒ ኣካላት ኮይኖም ብዋናነት ንክኸዱ ኣብዚ ምርዳእ ንፈጥረሉ መድረኽ ናይ ምስጋና መድረኽ ኢልና ዝፈጠርናዮ እዩ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ምዕራብ ትግራይ ካብቲ ዋና ጋንታ ብተወሳኺ ብቢ ደረጃ ሰገናት ምሓዝ ኣብ ምንቅስቓስ እትርከብ ጋንታ እንትኸውን እዚ ስራሕ ተጠናኺሩ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ንክበፅሕ ህዝባዊ መሰረት ክትሕዝ ኣለዎ ዝበለ ድማ መራሒ ጋንታ ምዕራብ ትግራይ ኢብራሂም ኣነ እዩ እቲ ጋንታ ናይ ህዝባዊ መሰረት ክህልዎ እቲ ጋንታ ናይ ቃልሲ መንፈስ ሒዙ ስጋብ ናብ መረበቱ ዝምለስ ድምፂ ህዝቢ ኮይኑ ክቕፅል እቲ ጋንታ ብእቶት ዘለዎ ሕፅረት ክሽፍን ከምኡውን ብቡድን ተባሂሉ ዝተመስረቱ ኣለዉ እሶም እውን ነቲ ዋና ቡድን ተካእቲ ክኾኑ ንዖምን ዘድልዮም ግዜዊ ሓገዝ ስሩዕ ስራሕቲ ዕዮ ገዛ ወሲዱ እውን ንቐፃላይ ኣንፈታ ነፂሩ ዝኸደሉ መድረኽ ነይሩ ማለት እዩ ጋንታታት ዝነበረን ጻንሒት ብምስገጋንን ብምርድዳእን እንትዛዝሞም ንቐጻሊ ንዝህልወን ጉዕዞ ስሉጥ እዩ ዝበለ ሓላፊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ መጎስ ተፈራ እዚ ውፅኢታዊ ንክኾን ከም ፌደሬሽን ደገፍን ክትትልን ከም ዝግበር ይገልጽ ስፖርተኛታት ልክ ስዒሮም ተሳዒሮምን ኩሉ ግዜ ሽልማት ክህሉ ተሎ ንዝቐጻሊ ዓመት የበረታትዖም እዩ ንቐጻሊ ውድድራት ና ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣነ ንኻልኣይ ግዜ የዳርጋ ማሊካልና ብጣዕሚ ከምዚ ዓይነት ፕሮግራማት ክቕጽል ክኽእል ኣለዎ ስፖርተኛ ስኡልካ ብዝመፀ ኣይኮነን ኣብ መናኸርያ ኸይድካ ትፋንዎ ና ከምዚ ዓይነት ክብሪ ሂብካ ከምዚ ዓይነት ፕሮግራማት ዋላ ይብዛሕ ዋላ ይውሓድቲ ሽልማት ብዘየገድስ ዋላ ቴንኪውን ሰርቲፊኬት እውን ዋላ ይኹን ጌርካ ከምዚ ዓይነት ሞቲቬሽን ጌርካ ንቐጻሊ ክእረሙ ዝግብኦም ምግባር ብጣዕሚ ክምስገን ዝግብኦ ጋንታ እዩ ሞ በዚ ክቕጽል ኣለዎ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ከተማታት ኣክሱምን ዓድዋን ኣብ ዝተኻየደ መዛዘሚ ግጥማት ዋንጫ ባንክ ኣንበሳ 2017 ዓመተ ምህረት ተሳቲፋ ዘተባብዕ ውፅኢት ምምዝጋባ ይዝከር ኣብ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ካርኒቫል ስፖርት ተኻይዶም ኣብቲ ካርኒቫል 5 ኣብያተ ትምህርቲ ተሳቲፈን ገብረ እግዚአብሔር ታደለ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ በሰናዳእነት ስምረት መርሃ ጥበብ አካዳሚ ካርኒቫል ስፖርት ተኻይዱ ኣብቲ ካርኒቫል ስፖርት 5 ኣብያተ ትምህርቲ ብዝተፈላለዩ ዓይነታት ስፖርት ውድድረን ኣካይደን ተሳተፍቲ ተምሃሮ ስፖርት ንክዓቢ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ጥመተ ተገይሩ ክስራሕ ከም ዝግባእ ተዛሪቦም ብቐጻልነት ብሉጻት ስፖርተኛታት ንክኾኑ ተስፋ ሰኒቖም ከም ዝሰርሑ ድማ ይገልጹ ንሕና ከም ዝልገበርናዮ ዓድና ወኪልና ኣብ ወላይታ ሶዶ ተካይደ ውድድር ከምኡውን ሕዚ ልመጽሎ ውድድራት ስለልህሊ كل سب عباسكي تنكر كسرهن كمان عدو وكيل خد تسفان قبل همز عينت وددرات بالسفع قطري عدلنا يزعبي مالت سجنات ندينا كاو عاوز عد مز تجمير ناس عاوز حاشا درجينا نوصح لي حس تلمي بتشيز بزحت للن تشيز على درجه تحس مزوم جوزا تودادرت كعالمنا للو كجاس يدل رئيس ممر سمرت مرحة طباب أكاديمي ممر مبرهتو عالم أتي كارنيفال سبورت أبات تمرتي مسرت عبي سبورت كم زخونن نزين من العال زعلم مخانن يحبرهم كارنيفال سبورت علامة تايو قلعوت تمارنا كله زيجا مستزنبر خناتات أفتي أبتجا ما بشجر سلزنبرة نحن ون أكلت حويت غيرنا أنا أدالينا يزلنا عندنا أمونجو تمارو كالوت محزنات مسكالوت عبيات تمرتان مونجو تمهارو مرات بكرامن أمونجو خالوت عبيات تمرتن صبوا ركب نخلوي دعرو نيكولاس شيبا انتلكتوال نحنا مرات بينا تساتفنا زلنا تكاتي سبورتيناتات مفرايد ما أبيات تمرتي تمت تغير لوك سرح كام زغبا بتمر اسم ممر ملأتهم محلاليفهم هذا أمونجو انزلو ركب أمونجو انزل حدنات أمونجو انزل فقري صبوا يخون عندك قدم دحرينا يخا عبيات تمرتيهم كل زمرت نيرو حزون تمساسالي وزات قلعوت هالو وزات تمهار له كاون خمرصين نحنا تسفا نقبر مالتي حلافي بيت صحفة تمرتي كفلا كتما حاولتي ممر حدش عقباي نتي كارنيفال سبورت زسنادو أكلات نيدوم سبورت أبي عبيت سنة لبونا لعل إجام سلزلوه مسمر كتم أكلات بمتحبار أفتاك فلا كتما تتنخير كم غزالي تقسم أمتاي كم زنبرنا يفلتي نا أمونغوتن أبيات تمرتي زلوه قرر بنخوسخ يقبر أمونغوتهم تمهارون ناي إكسبرينس ويك أنا يلمدلو وط ناي تمكرلو وط نخيلي بتعمي وساني إما تي كم زي عينة مكيادو أكلت حويته وون وشت أو حويتنا بعلنا أنا نحاول نخيل بر منم كابدق مازي حوينا زخيل أكل سلازيلا سلازي كم زي الكات أكل حويت ويك قدمي تيجونا سايدا كوينات ناقون مملاس زعلم إيما بتعمي صبوي
زينات سبورت زي ساعة زازيمنا لنا سلام زخبركم تملكتنا نسعى زحزنا يوم زيناتات وبزي زازيمنا سلت مكتالكم كبرت هابلنا ببزلهم بروح زين